नमस्कार प्रिय बंधु माने समय बदली थाए मनिषर मन मध्य बदली थाए ये मिछ माया संसार बंधु एठी मानसिक पूरण नहेले एठी भगवान को मध्य बदली दिया जाय थाए। जीवन रे खराब परिस्थिति मध्य आसीबा दरकार कारण चलिबा माँ बापा शिखै थांती किंतु जीवन रे केमिति निजको संभाली चलिबा ताहा हमको खराब परिस्थिति शिखाई थाए। बंधु स्वर्ग रे सबुकिछि अछि किंतु मृत्यु नाही, गीता रे सबुकिछि अछि किंतु मिछ नाही, दुनिया रे सबुकिछि अछि किंतु शांति नाही, मनीष भितर सबुकिछि अछि किंतु धैर्य नाही। दुनिया भितर रही ना खुशी किणी पारुछि ना दुख बिकी पारुछि किंतु केजाणी किछि सुख पाइबा पाई सबुदिन रोजगार करने को जाउछि। दुनिया रे अति सहजरे मागणारे मिलुथिबा जिनिसटा हेउछि दुख जहाकु कि समस्ते देई थांती। तुमे टिके धैर्य सहकारे निजर लक्ष्य पथरे काम करि चलो बंधु, देखिबो तुमे भी दिने ना दिने खुशी रे हसिबो। मने रखिथाओ बंधु, जेते पर्यंत तुमे कोनोसी लोकंक कामरे आसुथिबो सेते पर्यंत ए दुनिया रे लोक तुमको प्रशंसा करिवे पचारुथिबे। आउ जेते बेले तुमे सेमानक पई अदरकारी हे जीवो ना सेते बेले ठीक दीपटी जालिला परे जेमिति लोक माने दियासिली काठी को फिंगी दियंती सेमाना मध्य तुमको फिंगी देबे। आजिकाली दुनिया रे समस्तंक मनरे रावण वास करिछि आउ राम केवल मंदिर रे। बंधु जेते बेले तुम पॉकेट रे टंका थाए ना सेते बेले लोक माने तुम औका देखि थांती, आउ जेते बेले तुम पॉकेट रे टंका न थाए ना सेते बेले दुनिया रे लोक माने तुमको तांको औकात देखाई थांती। जीवन रे काहाको कंदेई तुमे जेते मंदिर जाओ जेते पूजा पाठ कर किछि लाभ नाही, किंतु जीवन रे काहा मुहरे जदि हस फुटै पारिछ ना तेबे तीर्थ जीवार किछि आवश्यक नाही। मनीष समस्तंक आगरे हसी पारे किंतु कांदी थाई सही मनीष पाखरे जो मनीष को से निज ठारू बेसी विश्वास करिथाए। बंधु माने दुनिया रे तुमरो सबुठारू बड़ संपत्ति जदि किछि थाए से हेउछि तुमरो शरीर। आउ सेई शरीरटा जेते बेले ठीक थाए ना सेते बेले तुमे दुनियार सबु धन संपत्ति अर्जन करि पारिबो, ताहा थरे नष्ट होई गले सबु धन संपत्ति देई तुमे ताकू फेरेई आनी पारिबो नाही। भगवान मनीष को केते बेले कोन रूप रे साहाय्य करि थांती ताहा भगवान को छडा आउ काहाकू बा जणा। बंधु माने जीवन रे मनीष उपरे आशा भरोसा करले मनीषर आशा और बसा दुईटा जाक भांगी जाई थाए, किंतु भरोसा रखिबार अछि यदि भगवान को ऊपर रखंतु भगवान तुम आशा और भरोसार नौका को केबे भी बुड़ीबा को देबे नहीं। चलंतु एई परिप्रेक्षी रे सुंदर छोटिया कहानी सुनिबा। ए कहानी निहाती भाबरे आपण मानकु भलो लागियो बोली मोर आशा और विश्वास। नईकूल को लगी गोटे गाँटी, नईकूल पाखरे गोटे सुंदर मंदिरटे थिला। से मंदिर रे जणे बहुत सुंदर वृद्ध ब्राह्मण से मंदिर रे सबुदिन पूजा पाठ करती। तांको व्यवहार आचार रे एवं तांको पूजा पाठ रे गाँ लोक माने बहुत संतुष्ट थिले। दिनकर कथा से नई रे दिने नई बुढ़ीटे आसिला एवं पानी एते जोर हैला जे से मंदिर धीरे धीरे बुड़ीबा को लागिला। धीरे धीरे पानी बढ़िबारु मंदिर रे भक्त माने जी जुआड़े पारिले चली गले, किंतु मंदिर रे वृद्ध ब्राह्मण जनक भगवान को छाड़ी कुआड़े गले नाही। तांकर भगवान पर संपूर्ण विश्वास थिला जे भगवान किछि भी हवा को देबे नाही। धीरे धीरे पानी बढ़ु थाए, समस्ते अनुरोध कले वृद्ध ब्राह्मण को सेठारु मंदिर छाड़ी पळे आसिबाकू, किंतु वृद्ध ब्राह्मण जनक तांकर संपूर्ण विश्वास पाई से मंदिर रे रही गले। धीरे धीरे पानी बढ़ु थाए, किछि घंटा परे से मंदिर पाख दे नाउरियाटे नौका नहीं जाउथिला एवं से वृद्ध ब्राह्मण को अनुरोध कले, पूजारी महाशय आपण डंगा को चली आसंतु
ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ନାଇଁ, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଜଳ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇପାରିବି। ସେଇଠୁ ନାଉରିଆ ଜଣକ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଜଣକ ଗଲେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଆହୁରି ବଢ଼ୁଥିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ଏତେ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ପାଣି ଆହୁରି ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବଂ ବହୁତ ମଣିଷ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ଦିର ଅଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଲୋକ ସିଡ଼ି ତଳକୁ ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୂଜକ ମହାଶୟ, ଆପଣ ସିଡ଼ି ଧରି ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। କହିଲେ, ନାଇଁ, ତମେ ଫେରିଯାଅ, ମୋତେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କିନ୍ତୁ ତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ଏତେ ଜୋର ବଢ଼ିଲା ଯେ ପାଣି ସୁଅରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କୁ ଭସେଇ ନେଲା ଏବଂ ସେହି ପାଣି ସୁଅରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ, ଭଗବାନ, ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ନାଉରିଆ ହେଇ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନା କରିଦେଲ। ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବି ସେଥର ବି ମନା କରିଦେଲ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତୁମ ଭରସାକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।